बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके बहुत से पैगामात के बाद ये जो नबाताती अद्वियात हैं, फार्माकोग्नोसी है, इसकी तस्वीरों के साथ, मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आएगी और प्रैक्टिकल में आपकी पहचान के लिए ये ज़रूरी हैं। तो थोड़ा सा इनको गौर से तसल्ली से सुन लेना और देख लेना। इनकी साथ साथ तारीफ भी की गई है और इनकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। तो काइंडली इनको पहचान लें और बाद में आपको प्रैक्टिकल में परेशानी नहीं होगी। और जो नए साथी आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नई वीडियो जो हैं वो आसानी से पहुंच जाएं। तो अब शुरू करते हैं फार्माकोग्नोसी। देखिए, पहले नंबर पे है अफीड्रा, नबाताती सरचश्मा अफीड्रा सैनिका, कारआमद हिस्सा पूरा पौधा या सब्ज़ तना। तो इसमें दो तरह की अद्वियात हैं, एफेड्रीन और नकली एफेड्रीन। तो इसके बाद आता है अफ्यून। इसका नबाताती सरचश्मा है पेपावर सोमनीफेरम, कारआमद हिस्सा पौधे के कच्चे कैप्सूल, फल को काट कर सफ़ेदिया दूध या इखराजी शय हासिल की जाती है। इसमें अफ्यून और 25 किस्म के अल्कली नुमा पाए जाते हैं, बल्कि 25 से ज़ायद किस्म के अल्कली नुमा पाए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर मार्फिन, कोडीन, पेपावरिन, निकोटीन अहम हैं। अगला है बेलाडोना। इसका नबाताती सरचश्मा एट्रोपा बेलाडोना, कारआमद हिस्सा पौधे के दो हिस्से दवा के लिए कारआमद हैं, खुश्क पत्ते और फल या फूल का शाखों का ऊपर का हिस्सा और दूसरा खुश्क जड़। तो इसमें दो तरह की अद्वियात हैं, एट्रोपिन और हायोसिन। इसके बाद कुचला। इसका नबाताती सरचश्मा है स्ट्रिकनिस नक्स वोमिका, कारआमद हिस्सा दरख्त के खुश्क पके हुए बीज। इसके बीज ऊपर से बाल होते हैं जिनको हाथ लगाने से बज़ाहिर मुलायम महसूस होते हैं। इसमें दो तरह की दवाई होती है, स्ट्रिकनीन और ब्रोसीन। इसके बाद दारचीनी। इसका नबाताती सरचश्मा है सिनामिन लोरेरी, कारआमद हिस्सा पौधे की खुश्क छाल यानी दरख्त की छाल को हासिल किया जाता है और छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। ये दारचीनी बतौर मसाला जात, बतौर खुशबू और बतौर काबज़ इस्तेमाल होती है। इसके बाद है लौंग, क्लोव। इसका नबाताती सरचश्मा है यूजीनिया कैरियोफाइलस, कारआमद हिस्सा पौधे के फूल वाली खुश्क कॉम्पल। ये हाजमा की दवा में बतौर खुशबू, दांतों के दवा में बतौर मकामी मुसक्कन के तौर पर यूजिनॉल जरासीम कुश और मकामी मुसक्कन है। इसके बाद पुदीना, फलफली या पिपरमेंट। नबाताती सरचश्मा इसका है मिंटो अपिपरेटा, कारआमद हिस्सा पौधे की खुश्क पत्तियाँ और फूल की कलियाँ। ये खाम दवा भाप से कशीद कर लेते हैं। त्यारा तेल, राल और टैनन इसमें से हासिल होती है। बतौर हाजमा, बतौर खुशबू और मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद इलायची। इसका नबाताती सरचश्मा है एलिटेरिया कार्डामोमम, कारआमद हिस्सा इसका खुश्क बीज होते हैं। ये बतौर खुशबू, हाजमा की दवा में बतौर मसाला जात इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है सौंफ। इसका नबाताती सरचश्मा है पंपिनीला अनीसम, कारआमद हिस्सा खुश्क पका हुआ फल। तो ये बतौर मुहर्रक इस्तेमाल किया जाता है, हाजमा की दवा में इस्तेमाल किया जाता है, पेशाब आवर खसूसियात का हामिल है, मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होता है। ग्लाइकोसाइड्स में आ जाती है डेजिटेलस, डेजिटेलस परप्यूरा। इसका नबाताती सरचश्मा है, कारआमद हिस्सा इसका पौधे के खुश्क पत्ते हैं। ये दो तरह के अद्वियाती अज्जा रखता है, डेजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सन। इनकी अद्वियात मकवी कल्ब होती हैं, दिल और शरियानों के इलाज में मुफीद हैं, पेशाब आवर के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। एलोवीरा से गवार फड़ा भी कहते हैं, गवार गंदल भी कहते हैं। इसका नबाताती सरचश्मा एलोपेरी। ये खुश्क पत्ते होते हैं, दरख्त के पत्ते थोड़े से मोटे होते हैं और कांटेदार होते हैं। इनमें से राल, एलोइना या एलोइन्स कब्ज़ में बतौर दस्तावर, जलने और जल्दी बीमारियों में मुफीद है। इसके बाद है मलट्ठी।
ملٹھی گلیسریزیا، اس کا نباتاتی سرچشمہ ہے گلیسریزیا گلوبرا، کارآمد حصہ اس کا جڑ ہے۔ گلیسریزک ایسڈ گلوکورونک ایسڈ سکون بخش ہے، یہ ایکسپیکٹورنٹ ہے، بطور خوشبو استعمال ہوتی ہے، بلغم خارج کرتی ہے، سوزش ختم کرتی ہے، آنتوں کے السر میں مفید ہے، اور تجارتی پیمانے پر یہ چیونگم، گولیاں، ٹافیاں بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ سینٹونیکا، آرٹیمیسیا سائنا، اس کا نباتاتی سرچشمہ ہے، بند پھول کی کلیاں ہیں یہ، اس میں 2 سے 3.5% تک سینٹونین ہوتی ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ زہریلے اثرات کی وجہ سے اب اس کا استعمال ممنوع ہے۔ آگے ریزنز کی کچھ چیزیں ہیں۔ ایسافیٹیڈا یعنی ہینگ جسے کہتے ہیں، اس کا نباتاتی سرچشمہ ہے فیرولا ایسافیٹیڈا، کارآمد حصہ اس کا رائزوم، جڑ کو کاٹ کر اس سے گوند کی شکل میں درخت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کی خوشبو لہسن کی طرح چبھتی ہوتی ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، بطور ہاضمہ، بلغم خارج کرنے کے لیے، تشنج دور کرنے کے لیے بطور دست آور استعمال ہوتی ہے۔ بالسم کی رال، ٹولو بالسم، نباتاتی سرچشمہ اس کا میوراکسی بالسمم اس کا نام ہے، کارآمد حصہ درخت کے تنے کو چوٹ لگا کر رال حاصل کی جاتی ہے، گوند کی شکل میں ہوتی ہے یہ، تو کھانسی کی دوا میں استعمال ہوتی ہے، بلغم خارج کرنے کے لیے، جراثیم کش ہے۔ اس کے بعد ادرک جنجر، نباتاتی سرچشمہ زنجیبر اوفیسینیل، اس کا نباتاتی سرچشمہ ہے، یہ جڑ ہوتی ہے، جڑ کو استعمال کیا جاتا ہے، بطور مسالہ جات استعمال کیا جاتا ہے، بطور ہاضمہ، بطور محرک اور بطور خوشبو استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے شہد، ہنی، یہ شہد کی مکھیاں اسے مختلف درختوں اور پودوں سے حاصل کر کے لاتی ہیں۔ اس میں 50 سے 90% تقلیبی شکر ہوتی ہے، ڈیکسٹرین ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، تیارہ تیل، سکروز، رنگدار مادہ اس میں پایا جاتا ہے۔ ٹریگاکنتھ، گوند کتیرا، نباتاتی سرچشمہ ایسٹراگیلس گیمیفر، یہ پودے کی چھال کو چوٹ لگانے کے بعد حاصل کی جاتی ہے، اور یہ بطور مولکی ایجنٹ، بطور شیرہ ساز عمل، دبی ہوئی گولیوں میں بائنڈر کے طور پر، دانے دار کرنے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تجارتی پیمانے پر ٹوتھ پیسٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اکیشیا، گوند کیکر، اکیشیا سینیگا، اس کا نباتاتی سرچشمہ ہے، یہ پودے کی شاخوں سے چوٹ لگا کر گوند کی شکل میں حاصل کی جاتی ہے، یہ بطور شیرہ ساز عامل، تعلیقی ایجنٹ، دھچکا کے علاج میں خون کے پروٹین کے نیبل بدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑے کی صنعت میں پالش کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لعاب اور بیکری کی مصنوعات تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔